सागर सागर पंडित मंडली जैथिबे मोर मन शंखरे घोड़ाई रक्षा करिथिबे प्रभु भगवान नारायण जय नारायण अनादि परम ब्रह्म रक्षा करवा हे भगत जीवन प्रेमरे बांधिला अर्जुन भगवान पाद हे मोर पंडित मंडली जेते बेले भगवान कृष्ण अमीय पाद पद्मरे पड़ी आज्ञा निजर पुत्र को हराई दुखद परिस्थिति की भगवान कृष्ण पाखे बांटीदेला भगवान कृष्ण से पर्यंत किसी कहले किंतु एतिकी बेले भाई आज्ञा समस्त भाई मानु को विचार कला प्रश्न कला मु तो तुम समस्त भाई मानु को मोर प्रिय पुत्र को रक्षा करबा पई कथा दे जाइथिली जलंधर विहग को नष्ट करबा पई कहार ते साहस मोर प्रिय पुत्र को किए निहत कला किए कला एठी आज्ञा भीम निज को दोषी बोली साब्यस्त करी भाईंकर पाखरे निजे विनाश करिछि बोली आज्ञा दोषी करी कहिला सुने अर्जुन तू जते बेले मो पाखरे तो पुत्र को छाड़ी देई गलु जलंधर विह को नाश करबा पई एतिकी बेले आचार्य गुरु द्रोण रचना कले चक्र विह ए चक्र विह को भेद करबा पई समस्त को आह्वान कली किंतु कृष्ण व्यतीत अर्जुन व्यतीत चक्र विह भेद करिवार शक्ति सामर्थ्य कहार नथिला ना ना एतिकी बेले आसी अभिमन्यु पहुंचिला देखंतु आज्ञा मा मानेलो आपण मानक पाखरे गोटे भारतर संस्कृतिर पृष्ठा को उन्मोचित मु करिवि हे मोर मा माने जेते बेले नारी गर्भवती थाए सेते बेले से जहा करे पुरुष एवं नारीर पंडित मंडली मंतव्य जो गर्भ मध्य संतान थाए नारी जहा करे से संतानर मस्तिष्क ऊपर प्रभावित पड़े तेणु आज्ञा गर्भाश्रय अवस्था जो नारी वेद उपनिषद आध्यात्मिक पुस्तक भल भल कथा पढ़ुथिबो तार संतान ऊपर पड़िते प्रभावित होथिबो गायक केसरी साहित्य रत्न उदयनाथ रथ शर्मा कहिले बोले गर्भे थिली मुझे तेरे कहूतिले सेवा करुथिले गर्भरे आज्ञा अभिमन्यु थिले से स्वामी की कहीं प्रश्न कले चक्र विह भेदर विद्या आज्ञा गोटे नारी गर्भ थिला बेले स्वामी की चक्र विह भेदर विद्या प्रश्न कला कहीं हे पंडित मंडली नारी गर्भ थिला बेले जहा करे से संतान ऊपर प्रभावित पड़े सेठी पई मां माने गर्भवती थिला बेले आध्यात्मिक पुस्तक पढ़िबा दरकार भल भल नीति आदर्श गीता भागवत पढ़िले जोग जन्म संतान जन्म हबो भगवान व्यास लिखिला गया बोले बुद्धि ज्ञान समोह क्षमा सत्य समदम सुख दुख भव भाव भय चा भय में बजो अहिंसा समता तुष्टि स्तप दान जस जस भवन्ति भाव भूतानां मम एव वृथ कविधा नारी जते बेले गर्भवती थाए आध्यात्मिक पुस्तक भल कथा से पढ़िले पंडित ये सब जिनिस भगवान को देहरु आसे बुद्धि ज्ञान संतुष्ट असंतुष्ट जन्म मृत्यु पाप पुण्य सब भल मंद जेते नीति नियम आज्ञा अछि भगवान को देहरु आसे नारी आध्यात्मिक जगत को जेतिकी साउंडी थाए सेतिकी दिव्य शक्ति तार संतान उपको प्राप्त होई थाए सेथि पई गर्भवती महिला आध्यात्मिक पुस्तक धार्मिक नीति नियम गले गर्भरु गोटे जोग जन्म संतान जन्म हेबो माने सेथि पई गर्भ थिला बेले सुभद्रा निज स्वामी अर्जुन को चक्रव्यूह भेद प्रश्न कले गर्भरे थिले अभिमन्यु जहा बापा कहउछंती अभिमन्यु गर्भरे सब सुनुछंती बोला सुनो सुनो माता सोइले गर्भ न परी सही चक्रव्यूह भेद अर्थारा सुनी पारिली नाही
ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିହ ମଧ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଦ୍ଦି କଲା, କହିଲା ବାପା ମତେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଭିମନ୍ୟୁର ମୃତ କେମିତି ହେଲା ତାର ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ବୟାନ କରାଗଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ କହୁଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ମନା କରୁଛି ଭୀମସେନ। ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାପା, ମା ଦିନେ ବାପାଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ମୁଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଭେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି ସତ୍ୟ, ଭାଙ୍ଗିଦେବି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ପାରିବିନି। ବାପା ଆପଣ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ମତେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଆଜ୍ଞା ଭୀମ, ବାବା ବୋଲା ବଇରା ବଶ୍ଚ ବିହ ଭାଙ୍ଗ ତୁ ଆଗୋ ଭାଙ୍ଗ ତୁ ଆଗୋ ବୋଲା ଭାଙ୍ଗ ତୁ ଆଗୋ କରିବି ବରିଷ୍କାର ବାହୁ ଭାଙ୍ଗ ପାଇ ଅଭୟ ସେ ତ ପାଇ ଅଭୟ ସେ ତ ହେର୍ବତ ପ୍ରକ୍ଷୀ ହେଲା ଉଦୟ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ବୀର ପୁରୁଷ ପରି ବାପାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ନେଇ ସିଂହ ଛୁଆଟି ପରି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବିହ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛେଞ୍ଚତ୍ର କରିଲା ପରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର ବାବା। ସପ୍ତରଥୀଙ୍କି ମାରିଦେବୁ ପିଣ୍ଡି, ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭୀମ। ସିଂହ ଛୁଆଟି ପରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ବିହ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ସପ୍ତରଥୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଧର୍ମକୁ ପରିହାର କରି ଏକ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ବାଳକକୁ ପଣ୍ଡିତେ ହତ୍ୟା କଲେ। ବିକ୍ରମରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା। ଅଶାନ୍ତ ହେଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ। ଭାଇ ଅଭିଟା ମୋ ସପ୍ତରଥୀକି ପରାସ୍ତ କରିଦେଲା। କଣ କରିବା ଭାଇ? ସପ୍ତରଥୀ ଏକାଠି ହୋଇ ମାରିଦେବ। ଆରେ ଆଲୁଅ ଦେଖିଲେ ଭାଲୁ ବାପୁଡା, ବଲୁଅ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କଡ ବୁଢା, ଗାଲୁଅ ଗାଲୁଅ ଗୀତ ପଢାଇ, ଆରେ ଗାଲୁ କରୁଅ ତ ଏଠାରେ ରହି, ବଲୁଅ ବଣ ସାରୁକୁ ସିନାରେ, ବଲୁ ପରେ ପରିବାରେ ଗଣନା ମାରି ଦେବି। আরে সে খন্ডারে সে মরিবটি যেতেবেলে সপ্তরথী একত্রিত হয়ে অভিমন্যুকে নিহত কলে, ধর্মকে পরিহার করি রক্ষা কর ডাকিলে আজ্ঞা অভিমন্যু বিহ মধ্যে পড়ি আজ্ঞা ভাই ভাই বিহ মধ্যকু দৌড়ি গলা ভীম। আদ্য দ্বারকু জগিছি আজ্ঞা জয়দ্রথ। আরে 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 যেতেবেলে আদ্য দ্বার প্রথম দ্বারকু জয়দ্রথ আজ্ঞা জগিছি। আচ্ছা ভগবান শিবঙ্গ বରରେ বলিয়ান জয়দ্রথ আজ্ঞা ভীমଙ୍କୁ পরাস্ত কলা। শেষ নিঃশ্বাস উঠিবা বেলে পণ্ডিতে অভিমন্যু ভগবান কৃষ্ণକୁ চিন্তা কলা। লেখিলে পণ্ডিত মণ্ডলী দিন কৃষ্ণ দাস কলা ফেরি কহিবি গেতে